Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairati wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. وقال الله تعالى في كتابه العظيم بسم الله الرحمن الرحيم. Buat enak kali Mustafa begini. Dijawab Allah kata lebu dia tersangka bapak lagi sepak badan mahal apa enak dia. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut. Siap. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. Lanjutkan tuh bersama ibu. Masya Allah. Sadaqallahul Azim. Al-ayah amma ba'd. Hadratal muhtaramin, para alim, para ulama, sedaya para sesepuh tokoh masyarakat, wa khusus khusus dumateng sahibul hajjah Bapak Haji Muhammad Sakri ugi Ibu Hajjah Muslimah. Monggo sareng-sareng ditungakaken nggih. Mugi-mugi Abah Sakri sekeluargi pinaringan sehat dawa umur, pinaringan rezeki ingkang barokah, ngajak maulid Nabi bendina. Amin. Masya Allah. Semangatnya sih Bu. Alhamdulillah. Walaupun dulu kan selalu sing ngaji dereng. Amin Allahumma amin. Sehingga untuk membuka pengawasan kali ini, bulan hadiah Fatihah khusus keluarga Bapak Haji Muhammad Sakri, almarhum Bapak Haji Kimin, almarhum Ibu Hajjah Dukinah, almarhum Bapak Haji Adi, almarhumah Ibu Hajjah Misna, almarhum Mbah Kasiten, almarhum Mbah Mat Sastro, almarhum Mbah Sariyid, almarhum Mbah Jia, almarhum Mbah Sariah. Allahumma fir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Lahumul Fatihah. Khusus Summa Ruh almarhum Mbah Sumarti Khalil, almarhum Mbah Bakmi, almarhum Mbah Ilyas, almarhum Mbah Isra, almarhum Bapak Su'ud, almarhum Bapak Kinan, almarhum Adik Badriyah, almarhum Ningatiah, almarhum Anak Faisal, almarhum Bapak Sani, almarhum Mbah Joyo Kromo. Lahumul Fatihah. Wa khusus langsung almarhum Mbah Pisau, almarhum Mbah Panten, almarhum Mbah Legi,
almarhum Bahtun, almarhum Adi Pamungkas, almarhumah Ibu Kamiatun, almarhum Bapak Halian. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'fu anhum wastur 'uyubahum wa tub taubatahum wa taqabbal a'malahum. Syukurillah lahumul Fatihah. Khusus-khususan Bapak Haji Muhammad Sakti sekeluarga, semua karyawan Bapak Haji Muhammad Sakti, CV SK Jaya, PT Jaya Mulia Teknik, PT Sri Mulia Karya Indo, mugi sedaya ingkang dados hajat Abah Sakti lan sedaya para rawuh ingkang hadir wonten majelis menika kabul bi barakati ta'zim maulidin Nabi. Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Amin. Matur nuwun doaipun. Boten kesupen dumateng ibu-ibu para rawuh jamaah Yasinta nopo? Jamaah Yasinta al-Munawwarah. Masyaallah boten kaget Bu lek kencana ya. Asmane rawon al-Munawwarah. Bercahaya. Kula tinggal di iki lho. Boten enten sing boten seneng. Bene sing lho marung. Sing durung nyalane. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah dalu menika kula panjenengan sampai hadir wonten menika majelis niki minangka kali Allah kula panjenengan sampun diparingi roh, sampun diparingi niat, sampun diparingi sehat, sampun diparingi berderek semangat. Segala apa ya Budi. Masya Allah. Dalam rangka ta'ziman li maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salatuhu wa salamuhu mugi-mugi tersampaikan datang baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kelawan kausan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Monggo kita semangat ngausi kula malam ini dhewe akan dipiyane mungkin ngausi sholawat 2 kali grup mobilisasi grup al-mubarak nggih insyaallah iki wayahe duet rupiah. Monggo Mas. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Yeah.
diulang. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bu. Ya apa perasaan yang bersolakan? Akhirnya adik budi, adik budi, Masya Allah. Lari utang budi. Alhamdulillah. Lebih kini mongko tondo cinta kula panjenengan dhateng Rasulullah. Cinta nopo dhateng Rasulullah? Cinta nopo boten? Cinta kudu, cinta wajib, cinta. Kenapa? Bagaimana kula panjenengan tidak cinta kepada Rasulullah, sedangkan cinta Rasulullah kepada umatnya begitu luar biasa. Bagaimana? Luar biasa. Masya Allah. Nalikane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niki badhe ditimbangi kalian Allah, didampingi oleh malaikat Jibril. Ya Allah, dalam kondisi nazak bu, saya disebut Rasulullah ini boten kok garwane, boten putune. Saya tidak sedih disebutkan Rasulullah. Rasulullah mengucapkan ummati sepi. Sedih Rasulullah umatku, cinta-cinta dia loh bu, kondisi nazar kira-kira gak kali bojone, gak kali bojone. Ya Allah, ini Rasulullah bu, sedih ummati. Lalu beliau menanyakan kepada malaikat Jibril, ya Jibril, kaifa ummati, ya apa umatku, ya apa umatku. Apa jawaban malaikat Jibril? Jawaban yang begitu menantang Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Muhammad, wahai Muhammad, tidak akan masuk surga. Didengar begini. Tidak akan masuk surga umat-umat yang lain sebelum umatmu terlebih dahulu memasukinya. Ibu, bukan kurang romantis tak bu? Pulau panjenengan umatnya Kanjeng Nabi itu mlebu surga nomor. Masya Allah. Bangga atas umatnya bu, bangga bu. Alhamdulillah. Bangga dari umat Rasulullah, cintanya luar biasa. Boten cekap samonten bukti cinta Rasulullah terhadap umatnya. Nalikane teng padang mahsyar, datangane lahan. Begitu para nabi sudah duduk di singgasana bersama kaumnya, ada satu singgasana yang di sana belum ditempati. Ternyata itu milik Rasulullah. Begitu ditelusuri pun di Kanjeng Nabi ini wong yang wis kuwati. Ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau sedang menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Bu, dengan seberapa pada mahsyar? Ya Allah. Pada mahsyar itu benjing lek mantun meninggal dunia. Wonten mriku dia kumpul jadi siji, semua manusia kumpul di padang mahsyar seraya ketakutan menundukkan kepala. Nopo sedine karo awake seraya ketakutan
ketakutan menundukkan kepala di padang mahsyar orang-orang gak datang Al-Quran. La yatakallamuna illa hamsah. Dan padang mahsyar kesbotan sabit muncak satu kata pun. Bisanya hanya berbisik seraya berdoa. Dados kumpul menungso menundukkan kepala seraya ketakutan iku Bu. Menungso sibuk mikir no awake dhewe. Dhewe napa sing diucap kali menungso? Rabbi sallim nafsi. Rabbi sallim nafsi. Ya Allah selamatkan kula ya Allah. Ya Allah selamatkan kula. Di antara beribu banyak manusia di padang mahsyar mikir no awake dhewe donga selamat iki awake dhewe. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Nopo sing disuwun? Nabi Muhammad menghadap seraya menundukkan kepala, ya Allah, Rabbi sallim ummati. Sejak Rasulullah, Rabbi sallim ummati, Gusti kula selamatkan umat-umat kula. Masya Allah, di antara orang mikir penuh awake dhewe. Rasulullah minta kepada Allah, ya Allah selamatkan umatku. Sosmed nggih. Sosmed nggih. Masya Allah, Rasulullah dulu. Lalu apa kata Allah? Ya Muhammad, irfa' ra'sak. Napa artinya? Bahasa surah Bu. Ya Muhammad, hei Muhammad, irfa' ra'sak, kami. Washfa' musyaffa, berikan syafaatmu kepada siapapun yang kau kehendaki. Masya Allah. Mugi-mugi wajah-wajah sedaya ingkang hadir majelis maulid menika dipun kenali kaliyan Rasulullah. Dan kula panjenengan mugi-mugi tergolong tiang-tiang sing angsal syafaat Rasul. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Kula dinali bertiap-tiap salawatan kali nggih. Tapi sakit bersyarat. Sholawatan sing sakniki tangane kedadianan sing temen. Monggo diangkat sedaya. Nah, kalau olahraga tangan Bu nggih, penyakit ilang sing gak dimakan tangan. Nah iki. Sing gak dimakan tangan kula curiga. Wis tenan. Masyaallah. Nggih, ampun dukur nggih. Ampun. Ampun. Kalau sudah diangkat tangannya, monggo ditempel nomor 2. Lek boten kena dodol kalune, boten apa. Lek boten kalune, ayo kita tahu. Ya. Monggo. Salam Allahumma sholli ala Muhammad. Aku dibagi telah lama hati ini rindu padamu. Telah lama hati ini rindu padamu. Hati dan bibir selalu panggil namamu. Hati dan bibir selalu panggil namamu.
Bukti cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lek kula panjenengan betul-betul ngaku cinta datang Rasulullah, maka buktikan cinta itu. Nopo cara itu? Niru tindak lampai kanjeng. Niru tindak lampai kanjeng. Ayo urip kula panjenengan ditonton derek tuntunane Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kula teringat setunggal hadis nalika Sayyidina Husain. Bu, kenal Sayyidina Husain, Bu? Iya. Sekarang Husain sebetulnya tentang itu loh. Sayyidina Husain putrane kanjeng Nabi. Putrane sinten? Sayyidina Ali. Sayyidina Ali. Suatu ketika Sayyidina Husain iki tanggel datang abai Sayyidina Ali. Bah, ceritakan kepadaku bah tentang gambaran akhlak kakekku. Nopo dawuh Sayyidina Ali, nak, akhlak kakekmu Rasulullah itu akhlak yang mulia, akhlak yang tidak ada jeleknya, bahkan menjadi panutan bagi seluruh manusia. Ini disebut sedoyo apa? Ini awal. Ya sedoyo sampai seluruh aja. Masya Allah. Siji di antaranya sing setunggal dawuh Sayyidina Ali. Nah, Rasulullah itu duweni sifat sing jenenge daimal bisyri. Monggo dikira apa Bu? Daimal bisyri. Nopo maknane? Rasulullah itu Bu pribadi yang selalu menyenangkan orang lain. Masya Allah, beliau dicelatuh dibalas dengan senyuman. Beliau dilempari kotoran, apa yang beliau lakukan? Beliau tersenyum, tidak membalas, bahkan memaafkan dan mendoakan. Masya Allah, ahli senyum. Kata ibu-ibu ini ya, ibu-ibu dalam kok. Masya Allah, daimal bisyri. Saking indahnya senyuman Rasulullah dan tiba itu loh biasa diwaos. An-misli habbil ghamam, sedih. An-misli habbil ghamam, kompak. Gambaran keindahan senyuman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa maknanya? An-misli habbil ghamam, seperti halnya kula panjenengan ketika melihat awan putih yang ada di langit. Masya Allah, jenengan lek ningali awan putih di langit itu lho Bu. Masya Allah, kuasa Allah. Gambaran indahnya senyuman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayo yang kajian Nabi mungkin. Yo mergo sedekah sing paling ringan adalah tersenyum. Cara Inggris itu lek kula ngisi sinau niku smile. Ya. Itu nggih. Bicara Inggris orang titik. Lek cara Jawa napa? Kata sebagai Rasulullah, tabassumuka fi wajhi akhirika sadaqah. Tapi kalau nyuwun tolong Bu, lek panjenengan badhe ngamalaken iki, nggih, kula jaluk tolong syaratnya ojo sampai galok kancane. Lho, dhisik. Sebab lek jenengan iki mesu galok kancane Bu. Curiga kula, nggih. Ya ampun. Oh, jadi wong Bu iku apa sih kok ya Bu? Kudu kancane Bu nggih.
senyumnya indah atas ibu dalam poni. Memang no daiman bisyri. Ini disebutkan. Kapan kalih nopo dawuh Sayyidina Ali. Yang kedua, kakekmu itu punya sifat sing jenenge lahiran. Bapak sahabat apa? Lahiran. Nopo maknane? Hati yang lembut. Nopo maksudnya? Gampang nangis, Bu. Biar ngapain mau sama Al-Quran Muhammadur Rasulullah. Biar ngapain Al-Quran nangis. Biar ngapain sholawat As-salatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Hati nangis, dosa ya Allah, kula bisa merasa-rasa. Masih pengajian ini tak ketolak ya Allah, kula ucapkan dosa. Punya ini aku mesti bisa saja nih. Kok ini masih situ? Ya. Masya Allah, nangis itu dosa. Nangis eleng tagihan. Nangis sedih. Nangis eleng utang. Masya Allah. Lek kula panjenengan betul-betul urip ditonton dari tuntunan Rasulullah. Ya apa carane awak dhewe iki gadahi lakinan ati sing lembut tomboe 5. Insyaallah pun apal sedaya. Ya, kita beri Mas nggih, mboten nggih. Tombo ati. Ya apa kaitannya? Ya, padahal enggak satu Mas. Jangan rela-rela ya, oke, monggo. Monggo Muhammad. Monggo rela-rela nih, monggo.